ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে বিহারে। গোপাল খেমকা খুনের পর আরও একজন খুন হলেন পাটনায়। এবার খুন হলেন আইনজীবী জিতেন্দ্র কুমার মাহাতো। বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন জিতেন্দ্র। সেই সময় খুব কাছ থেকে 4 থেকে 5 রাউন্ড গুলি চালানো হয়। পাটনা মেডিকেল कॉलेज मृत्यु হয় তার। घर के बगल में चाय का दुकान है, तो वहीं पे पापा बैठे हुए थे। अचानक 2 लोग आते, पता नहीं जैसे सुनने में आए कि आए और वो शूट करके चले गए। 2 बुलेट निकला है उनके बॉडी से, कुछ भी नहीं हुआ था। कौन किया क्या किया कुछ नहीं पता। ঘটনাস্থল থেকে বুলেটের খোল উদ্ধার হয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত চলছে। এই নিয়ে গত 7 দিনে 10 জনের মৃত্যু হলো বিহারে। ভোটের আগে পরপর খুন খুব স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিরোধীদের হাতে। बीते कई महीनों से आपके एजेंडे में या तो प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन कहीं हत्या, लूट, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये लॉलेसनेस एक नई लॉ बन गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कल भी कहा, परसों भी कहा, प्रतिदिन। आखिर सरकार चल रही है, अगर चल रही है, उसके एक मुख्यमंत्री हैं, उनके होते हुए ये हो रहा है, तो चिंता का विषय है। This is continuing for several months. It is not immediately these 3 murder, but last few months, the law and order attack in different parts of Bihar is spreading. 7 people or 6 people were burned alive a few days back, and everywhere the crime is in the peak in Bihar. So law and order situation there it is jungle raj in real true sense of the term. দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে, সাফাই নীতিশ কুমারের দলের মুখপাত্রের। आपस के विवाद की वजह से इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये किसी संगठित गिरोह का काम नहीं है, जिस प्रकार श्री लालू यादव जी के शासनकाल में हुआ करते थे, और हत्यारों को बचाने के लिए कोई राजनीतिक तिकड़म नहीं की जा रही। বিহার নির্বাচনের আগে চলছে উত্তেজনার পারদ। একের পর এক খুনে অস্বস্তি বাড়ছে নীতিশ কুমার সরকারের। ভোটে কি প্রভাব পড়বে? নিউজ টাইম।